آسٹریا اور لانگ آئلینڈ کے مسلم نیاد اسمبلی مین اور نیو یارک میئرل ریس کے پہلے منتخب مسلمان اسمبلی مین زہرا ممدانی نے کہا ہے کہ مسلمان مساوی حقوق چاہتے ہیں۔ نیو یارک میں آج تک کوئی ایسا میئر نہیں آیا جو مسلمانوں، پاکستانیوں اور دیگر امیگرینٹس کمیونٹی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اسمبلی مین مسٹر زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایکسکلوسیو رپورٹ۔ Viewers, I'm really honored that a Muslim mayor is running for the greatest city of New York City, Mr. Zohran Mamdani. Let's talk to him. First of all, the honor is all mine to be here, and I'm in this race because it's time to make the city more affordable. We've seen for Muslims and for every New Yorker that this city has become too expensive to call their home. They're feeling it when they go to the grocery store, when they open their mailbox and they see the check they owe to their landlord or their mortgage, when they're seeing it for their Con Edison prices for utilities or gas. In so many ways, New Yorkers feel as if they cannot afford to live here any longer. This is a campaign to make this city more affordable. This is a campaign that says government can actually make people's lives easier. And I'm excited to do this as the first Muslim elected official to ever run for mayor. And part of that decision is also one to show every Muslim, every immigrant, every New Yorker that there's room for all of us across the city, and there's also room for me in Gracie Mansion. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة۔ زہران ممدانی کو ہوسٹ کرنا تھا یہاں پر، جو کہ میئر کے لیے لڑ رہے فرسٹ مسلم کینڈیڈیٹ ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے ایونٹ کا گول جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم زہران ممدانی کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹروڈکشن کر رہے ہیں۔ یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے مسلم ووٹ پروجیکٹ نے اور ڈرم بیٹس نے۔ ڈرم دیس از رائزنگ اپ اینڈ موونگ، اور مسلم ووٹ پروجیکٹ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ ہے، تو ہماری کولیبریشن سے بنا ہے یہ ایونٹ۔ تو مسلم ووٹ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پچھلے 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بیسکلی جو کام ہے، ہم ووٹر رجسٹریشن کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو ہم ہر مسجد جاتے ہیں تمام بروکلن میں، اور اس کے بعد ایکسپینڈ بھی کریں گے۔ ایوری فرائیڈے ہم جاتے ہیں مسجد میں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کے ہم ووٹر رجسٹریشن کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ابھی آج تک 1800+ ووٹر رجسٹر کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ اب زہران ممدانی ہے، ایک ینگسٹر ہے، میئر کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلم ہیں، تو ہمیں ان جیسے اور بھی لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مسلم ووٹ پروجیکٹ کے بارے میں تو یہ ہوا۔ اب میں مسلم ووٹ پروجیکٹ کی طرف سے زیک کو بلاؤں گا، زکریا خان کو، کہ وہ آئے اور تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں جتنے بھی خواتین حضرات آئے ہیں، تو ویلکم جی۔ نیو یارک سٹی کے اندر کسی بھی سوک انگیجمنٹ کے اندر آنا، پارٹیسپیٹ کرنا، یقین کریں بڑا کم دکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں اتنی بزی ہوتے ہیں کہ یہ موقع ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر اسٹیبلش ہے، یہاں پر بورن ہے، ریز ہے، دیر آر ڈفرنٹ کمیونٹیز، تو وہ لوگ پارٹیسپیٹ اس لیے کرتے کہ ان کے پاس فریڈم بہت زیادہ ہے، اور وہ پھر اس پر بلیو بھی کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پارٹیسپیشن بھی نہیں ہے تو ہمارا بلیو بھی کچھ نہیں ہے، اور اس لیے پھر ہم یہاں سے مارک آتے ہیں کہ اس طرح کے ابھی بات ہو رہی تھی زہران سے کہ جو لاسٹ پرائمری تھی ڈیموکریٹک کی، تو اونلی 25% پیپل کیم آؤٹ ٹو ووٹ۔ تو سٹی میں کیسے لوگ رہیں گے، کتنا افورڈیبل سٹی ہے، یہ سارا جو ہے نا، یہ آپ کا میئر سے اور سٹی کاؤنسل سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے شاید پریزیڈنشیل الیکشن اتنے اہم نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے لیے لوکل الیکشن اہم ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مومنٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ کمیونٹیز جو ہے نا وہ اکٹھی ہوتی ہے، انگیجمنٹس ہوتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا لوگ ڈیبیٹ ہوتے ہیں۔ تو جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ فریڈم نہیں ہے۔ شکر ہے الحمدللہ، یہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے۔ اب یقین کریں زہران جو رن کر رہا ہے، I see this as an opportunity۔ زہران ہارتا ہے یا جیتتا ہے، دونوں صورتوں میں ہم جیت گئے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے ناؤ کہ ہم مسلمانوں کو موبلائز کر سکتے ہیں آن ون ہینڈ، آن دا ادر ہینڈ ہی از اے فرسٹ ہینڈ، یہ سمجھ لیں کہ ہی از این امیگرینٹ۔ وہ ایک فیس ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے سٹی کو۔ تو اس لیے میں اس کو ایک اپرچونیٹی دیکھتا ہوں کہ ہمارے
जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, जो हमारी मुसलमान कम्युनिटी है, उसके अंदर इंशाल्लाह नौजवान आएंगे, नौजवान जो है ना वोट रजिस्टर्ड होंगे। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई मुसलमान नौजवान मेयर के इलेक्शन के लिए रन कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हम सीज करें, इसके ऊपर हम काम करें, इसको आगे लेके चले। आप यकीन करें, in the next 6 months you can make history. It is such a pleasure to be here with each and every one of you. My name is Zohran Mamdani. I am the assembly member for Astoria and Long Island City, and I am the first Muslim elected official to ever run to be the mayor of New York City. And I say that because it's important. It's important to recognize that for Muslim communities, for South Asian communities, for immigrant communities, it's not just that we haven't had a mayor from our community. It's that it often seems like we haven't had a mayor who's even interested in these communities. And we know in politics, whether in Pakistan or in the United States, the only thing a politician respects is power. So if, as a community, we want the respect of City Hall, we want the respect of our lives, our struggles, our concerns, we have to show power. And the way we show power is at the ballot box. I'll give you an example. There are 1 million Muslims who live in New York City. There are about 8 million New Yorkers, so 1 in 8 New Yorkers are Muslim. For many of us here, that is not a surprise. But when you tell someone who's not Muslim, they usually don't believe me. They can't believe there are so many Muslims in New York City. And part of the reason they don't believe me is you don't see Muslims in many of the places of power in New York City. And when it comes time to vote, maybe about 200,000 Muslims are registered as Democrats, and only about 7% vote. Now, I'm not going to blame anyone for not voting, because usually there isn't that much to vote for. This is an opportunity to give people something to believe in, something to fight for. Because we know that all we want as a community is equality. So it moves me so much to be here with each and every one of you, to hear Urdu in a political setting. It reminds me of what this city can be. Because when I moved here as a child, I loved this city. I didn't know if this city loved me. I didn't know if I belonged in this city. I didn't know if there was room for my politics. And there was a campaign I worked on for a Palestinian minister named Khadr El Yatim. He ran for city council 2017 in Bay Ridge, and changed my life because it showed me that there was a place for me. This is a campaign which is going to show millions of New Yorkers that there is a place for them. And that place is their home. And I want to thank all of you for believing in this, because I agree there is a value in this no matter what happens. But I am running to win this race. I don't want to make a statement. I don't want to make a splash. I want to win. But the only way we win the race is if everyone in this room believes and fights for this campaign. We need to make sure that everyone in our community knows the election is on June 24th. They have to be registered as a Democrat. And we have to tell them at least 7 times. 7 times. Because if we want to make the 7% turnout for our Muslim community get up to the level of any other community, we need to be the ones who do that. And that's why, starting tomorrow, we are going to knock
on 3, 4, 5,000 doors tomorrow, 2 months before every other campaign, so we can start telling people to get ready. And I want each and every one of you to be part of that, to knock on those doors, to join us in this, to donate, to tell your friends, because we cannot win alone. We will only win together. Thank you so much. मैं ड्रम बीट्स की तरफ से मुहिबा को इनवाइट करता हूँ जो कि ड्रम बीट्स की ऑर्गेनाइज़र है, ताकि वो आए और ड्रम बीट्स के बारे में कुछ बताए. और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कम्युनिटी के जितने भी लोग आज आए हैं. ये एक मौका है जिसमें हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अपनी ताकत को दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं. और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम वोट प्रोजेक्ट की और मुस्लिम वोट प्रोजेक्ट की तमाम टीम की कि उन्होंने ये कोलैबोरेशन का हमें मौका दिया, क्योंकि इस टाइम पर जुड़त पैदा करना जितना ज़रूरी है, मुझे लगता है कि कोई और चीज़ इस वक्त पर इतनी ज़रूरी नहीं है. एज मुसलमान कम्युनिटी हमारे लिए, एज पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम जुड़त पैदा करें, हम मिलकर ये कोशिश करें कि आज हमारे साथ ज़ोहरान ममदानी बैठे हैं कि हम इनको जितना कोशिश कर सकें एज मेयर इनको इलेक्ट करें. और वो क्यों करें? तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारी तंजीम का. मेरा नाम मुहिबा अहमद है और मैं ड्रम बीट्स के साथ एक ऑर्गेनाइज़र हूँ जो कि ड्रम, जैसे कि आपको पता होगा तंजीम का, दिस इज़ राइजिंग अप एंड मूविंग की एक सिस्टर तंजीम है. हम साउथ एशियन और इंडो करेबियन मेहनत कश लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं ताकि सियासी तहरीकें तामीर कर सकें और सियासी निज़ाम को इस तरह तब्दील करें कि वो हमारी इज्तिमाई ज़रूरियात को पूरा करें. यही वो विजन है जो ज़ोहरान रखते हैं और यही वजह है कि हमने ज़ोहरान की भरपूर हमायत की है और हम उनको इंडोर्स करते हैं. बहुत शुक्रिया. बस थोड़ी की बात करूंगा जो मेयर की शक्ति, जो मेयर की पावर क्या होती है. मेयर की जो सबसे बड़ी पावर है वो है बजट का. हमारे सिटी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी, सबसे अमीर सिटी है दुनिया का. इसकी सबसे बड़ी बजट होती है, वो पहले मेयर सेट करता है. जो हमारे हाउसिंग का, जो रोड बनते हैं, जो स्कूल की बजट होती है, जो भी सरोटे सर्विसेज हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं, वो मेयर सेट करता है पहले. हमको ऐसे ही ज़ोहरान जैसे चाहिए जो हमारे लिए जस्ट wouldn't only fight for us in city council but also make sure कि आबनी से और पैसे लेके आए हमारे सिटी के लिए. तो ज़ोहरान की बातें आपने सुन ली, वो मेयर की जो सारी अपनी से पता थी अपना. लेकिन अब अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो ज़ोहरान से पूछ सकता है. From all my community members, wake up. This is the time to wake up. I am going to tell you how to wake up. So register your vote and knock every door. Our next mayor will be Zohran, inshallah. राहिला है और मैं आप सबको कहती हूँ, ये हमारा मुसलमान बेटा है, हमारे बच्चों की एज का है और मैं कहती हूँ हमारी दिली ख्वाहिश है इसको हमारा न्यूयॉर्क का मेयर बनना चाहिए. और अगर हम सब लोग मिल के काम करेंगे, मिल के कैंपेन करेंगे तो इंशाल्लाह ये जीतेगा. आइंदा आने वाले कल में आपको मेयर देखना चाहती हैं. हम सबकी यही ख्वाहिश है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब आप हमारे मेयर होंगे. मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देखकर इस पोजीशन में कि आप हमारे मेयर बनने वाले हैं और इंशाल्लाह बनेंगे. और मेरी दुआ होगी, आप जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि आप मेरे बच्चों जैसे हैं, तो अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, मेरी दुआ है.